अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। जी जी बिल्कुल। ये ना मलफूजात की चौथी जिल्द है, 181 सफ़ा है। अंत मिन्नी व अना मिनका की तशरी। लाला काहन चंद साहब मुख्तार अदालत बटाला जो तौहीद पसंद हिंदू हैं। तौहीद पसंद हिंदू भी होंगे ने ना, कई मुशरक हिंदू होंगे ने, कई हिंदू ऐसे होंगे ने जेडे तौहीद नूं पसंद करते हैं तो वह ज़्यादा बुतों की पूजा शूजा नूं पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आपसे कहा, इल्हाम अंत मिन्नी व अना मिन का की तशरीह और तफसीर के मतलब कुछ फरमाएं। फरमाया, इसका पहला हिस्सा तो बिल्कुल साफ है कि तू जो ज़ाहिर हुआ ये मेरे फजल और करम का नतीजा है। जिस इंसान को खुदा ताला मामूर करके दुनिया में भेजता है उसको अपनी मर्ज़ी और हुक्म से मामूर करके भेजता है, जैसे हुक्काम का भी ये दस्तूर और कायदा है। अब इस इल्हाम में जो खुदा ताला फरमाता है अना मिन का, इसका ये मतलब और मंशा है कि मेरी तौहीद, मेरा जलाल और मेरी इज़्ज़त का ज़हूर तेरे ज़रिए से होगा। एक वक्त आता है, साफ नज़र आ रहा है कि वड्डा करम है? स्क्रीन साफ है? हाँ जी बिल्कुल। एक वक्त आता है कि ज़मीन फिस्क व फजूर और शर व फसाद से भर जाती है। लोग इसबाब परस्ती में ऐसे फना और मुनहमक होते हैं कि गोया खुदा का नामो निशान भी नहीं होता। जिमें सिद्धू ने नहीं आख्या, इंज लगता है रब जिमें हथ खड़े कर गया पढ़ा जदों सवेरे उठ के अखबार उठ के, इंज पता लगता अल्लाह पाक ने छोड़ दिता दुनिया के हाल, तो इन्ने क्राइम नजर आए। बहरहाल ऐसे वक्तों में खुदा तआला अपने इजहार के वास्ते एक बंदा अपनी तरफ से भेज देता है। हिंदुओं ने जो अवतार का मसला माना है ये भी उसी का हम रंग है। गोया खुदा तआला उनके अंदर मजाजी तौर पर बोलता है। इस ज़माने में इसबाब परस्ती और दुनिया परस्ती इस तरह फैल गई है कि खुदा तआला पर भरोसा और ईमान नहीं रहा। दहरियत और इल्हाद का ज़ोर है। जो कुछ हालत इस वक्त ज़माने की हो रही है इस पर नज़र करके कहना पड़ता है कि ज़माना ज़ुबान हाल से पुकार रहा है कि कोई खुदा नहीं। अमली हालत ऐसी कमज़ोर हो गई है कि खुली बेहयाई और फिस्क व फजूर बढ़ गया है। ये सारी बातें ज़ाहिर करती हैं कि दिलों से खुदा ताला पर ईमान और उसकी हैबत उठ गई है और कोई यकीन इस ज़ात पर नहीं। वरना ये क्या बात है कि इंसान को अगर मालूम हो जाए कि उस सुराख में सांप है तो वह कभी उसमें अपना हाथ नहीं डालता। फिर ये बेहयाई और फिस्क व फजूर, इतलाफ़ हकूक़ जो बढ़ गया है, क्या इससे साफ मालूम नहीं होता कि खुदा ताला पर ईमान नहीं रहा? या ये कहो कि खुदा गुम हो गया है। इस वक्त खुदा ताला ने अपने ज़ोर का इरादा फरमाया और मुझे मबूस किया, इसलिए मुझे कहा अंत मिन्नी वाना मिन का। और इसके यही मानी है, ध्यान ना गल सुनियो, और इसके यही मानी है कि मेरा जलाल और मेरी तौहीद और अज़मत का ज़हूर तेरे ज़रिए होगा। चुनांचे वो नुसरतें और ताइदें जो उसने इस सिलसिले की हैं और जो निशानात ज़ाहिर हुए हैं वो खुदा ताला की हस्ती, इसकी तौहीद और अज़मत के इजहार के ज़रिए है। ये अमर कोई ऐसा अमर नहीं कि मुश्तबे या मशकूक हो, बल्कि तमाम मज़ाहब में मुश्तरक तौर पर पाया जाता है कि एक वक्त खुदा ताला के ज़हूर का आता है और एक वक्त होता है कि खुदा उस वक्त गुम हुआ समझा जाता है। ये वो वक्त होता है जब इसकी हस्ती और तौहीद और सिफ़ात पर ईमान नहीं रहता और अमली रंग में दुनिया दहरिया हो जाती है। उस वक्त जिस शख्स को खुदा ताला अपनी तजल्लियात का मज़र करार देता है वो उसकी हस्ती, तौहीद और जलाल के इजहार का बायस ठहरता है और वो अना मिन का मिसदाक होता है। अगर कोई कहे कि खुदा ताला को किसी ज़रिए की क्या ज़रूरत है तो हम कहेंगे कि ये सच है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, मगर उसने इस आलम असबाब में ऐसा ही पसंद फरमाया। देखो प्यास लगती है या भूख लगती है, मगर ये प्यास और भूख पानी और खाने के बगैर फ़र्व नहीं हो सकती। इसी तरह जिस कदर क़ुव्वतें और ताकतें हैं और उनके तकाज़े हैं वो उसी तरह पूरे होते हैं। दुनिया की तमद्दनी ज़िंदगी की इसलाह और इंतज़ाम के लिए उसने बादशाहों और हुकूमत के सिलसिले का निज़ाम रखा है जो शरीरों को सज़ा देते हैं और मखलूक के हकूक़, उनके जान व माल और आबरू की हिफाजत करते हैं।
خدا خود اتر کر تو نہیں آتا، حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے اور شریروں کی شرارت سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح روحانی نظام کے لیے بھی اس کا ایسا ہی قانون ہے، سچی پاکیزگی اور طہارت، اور وہ ایمان جس سے معرفت، بصیرت اور یقین پیدا ہو، خدا ہی کی طرف سے آتا ہے اور اس کا مامور لے کر آتا ہے، اور وہ ذریعہ ٹھہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا، اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں سچی پاکیزگی نہیں رہتی، خدا تعالیٰ سے دوری اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہے ہی نہیں، اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغز نہیں رہتا، تب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے اپنا ظہور فرماتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں اس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انت منی و انا منک۔ اے ہن اگوں دھیان کریو، بابو کاہن چند کہنے لگا کہ آپ نے رسالے میں اور معنی کیے ہیں۔ بابو کاہن چند کوئی چنگا کتابی بندہ سی، انہیں آخیا مرزا صاحب یہ جو آپ معنی بیان کر رہے ہیں انت منی و انا منک کہ اللہ کی ذات کا اظہار ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ انا منکا سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہے۔ کہتا ہے یہ معنی تو آپ نے رسالے میں نہیں کیے۔ مرزا صاحب نے فرمایا ہم نے اور معنی کبھی نہیں کیے، ہم تو ہمیشہ یہی معنی کرتے ہیں۔ آتم نے بھی یہی سوال کیا تھا ہم سے، اور اس کو یہی جواب دیا گیا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان ہاتھ سے نہ دے، یہ تو حلاوت کی بات ہے، انسان اس سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ خدا تعالیٰ کے قائل نہیں رہے بلکہ دہری ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے واسطے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ بس اینا ہی ہے۔ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ، ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ व ਅਨਾ ਮਿਨਕਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ، ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ؟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ کہ انت منی و انا منکا ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ظہور فرمایا۔ 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اپنی ذات کا ظہور فرمایا ہے، اس لیے انا منکا کا یہ مطلب ہے۔ لو جی، بابو کاہن چاند نے کہتا بھی مرزا صاحب آپ نے رسالے میں تو کچھ اور ہی بات بیان کی ہے۔ رسالہ کون سا ہے؟ یہ رسالے کے اوپر نشان لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، 1 نمبر، یہ نیچے نا اس کے حاشیے میں اس کا بتایا ہے رسالہ دافع البلا مراد ہے۔ رسالے سے مراد رسالہ دافع البلا مراد ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مراد ہو۔ بابو کاہن چند پہ کہندا ہے کہ جڑا تسی رسالہ چھاپیا دافع البلا، ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਇਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ व ਅਨਾ ਮਿਨਕਾ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਕਾਹਨ ਚੰਦ, ਬਾਬੂ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਕਾਹਨ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਰਸਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਦਾਫੇ ਉਲਬਲਾ, ਇੰਝ ਝੂਠ ਪੜੀ ਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਏ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸਾਲਾ ਦਾਫੇ ਉਲਬਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਦਾਫੇ ਉਲਬਲਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂ ਸਕਰੀਨ? ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। 227 ਸਫਾ ਜੇ 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਮ ਜੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ व ਅਨਾ ਮਿਨਕਾ ਖਾਓ ਜੋ।
کیوں نہیں پہ کرتا؟ چلو بہرحال وہ سلیکٹ نہیں پہ کرتا کسی وجہ تو پی ڈی ایف کو پرابلم ہے، لیکن ہے انت منی و انا من کا میرا نہیں خیال تو نظر نہ آ رہا وگا بڑا موٹا جو نظر آ رہا ہے آ رہا نظر وہ سلیکٹ اس وقت نہیں ہو رہا کہ وہ جے پی جی فائل ہے، پی ڈی ایف نہیں ہے۔ ہاں کوئی گڑبڑ کیڑی فائل میں کھول لیے؟ جے پی جی ہے۔ اوکے چلو بہرحال اے جناب علام انہاں سارے علامہ دا کٹھے ہی تھلے مرزا صاحب نے ترجمہ لکھے ہے۔ اے جڑا ترجمہ نا خدا ایسا نہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے، اے پہلے دا ترجمہ ہے۔ کیڑا کتنے پہ پہلا ایتھو گل شروع ہوندی پئی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم انہ آوی القریہ، ایتھو شروع ہوندا ترجمہ، گل سمجھ گئے ہو؟ اللہ ہاں جی ایسا ہاں جی نہیں ہے، آگے چلو۔ اللہ ایسا نہیں ہے، خدا ایسا نہیں ہے کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے۔ تے اج میں سویرے ملفوظات پہ ویدا مرزا صاحب کہندے قادیان چ بندے مردے نے پے تے کام تے چنگا نہیں، پر چلو جڑے نیک سن انہاں نہیں مرنا، جڑے برے سن انہاں مرنا ہی ہے۔ اچھا بہرحال وہ گل دوجے پاس چل جائے گی۔ ایتھو ترجمہ شروع ہوا، خدا ایسا نہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے، وہ اس گاؤں کو طاعون کی دست برد اور اس کی تباہی سے بچا لے گا۔ اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا اور تیرا اکرام مد نظر نہ ہوتا تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا۔ میں رحمان ہوں جو دکھ کو دور کرنے والا ہوں، میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں، میں نگاہ رکھنے والا ہوں، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو ملامت کروں گا جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے، میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا احتیاط نہ سنیا، میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا تو میں افطار کروں گا، یعنی طاعون سے لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا، یعنی امن رہے گا اور طاعون کم ہو جائے گی یا بالکل نہیں رہے گی۔ میرا غضب بھڑک رہا ہے، بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ایمان میں کچھ نقص نہیں ہوگا وہ امن میں رہیں گے اور ان کو مخلصی کی راہ ملے گی۔ یہ خیال مت کرو کہ جرائم پیشہ بچے ہوئے ہیں، ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں، میں اندر ہی اندر اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں، یعنی طاعونی کیڑوں کو پرورش دے رہا ہوں، پس وہ اپنے گھروں میں ایسے سو جائیں گے جیسا کہ ایک اونٹ مرا رہ جاتا ہے۔ ہم ان کو اپنے نشان پہلے تو دور دور کے لوگوں میں دکھائیں گے اور پھر خود انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے۔ یہ دن خدا کی مدد اور فتح کے ہوں گے۔ میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کیا، یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بنایا گیا۔ تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد، انت منی بے منزلت اولادی، اے ادا ترجمہ ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اے ادا ترجمہ جے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی انت منی و انا من کا دا اے ترجمہ ہے۔ ہوں نظر آ رہا ہے؟ وہ وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا کہ دنیا تیری حمد و ثنا کرے گی، فوق تیرے ساتھ ہے اور تحت تیرے دشمنوں کے ساتھ، پس صبر کر جب تک کہ وعدہ کا دن آ جائے۔ طاعون پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہیں ہوگا، یعنی انجام کار خیر و عافیت ہے، یعنی پہلا بندے مارے نے بعد چاک سڑے، انجام کار خیر و عافیت ہے۔ لو جی ایدا تمہیں دس دینے انت منی و انا من کا دا انہوں نے کی لکھیا جی، تشریح انہوں نے کی لکھی ہے تے رسالے چ۔ بابو کاہن چند سچا ہے کہ مرزا صاحب سچے نے، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر۔ دیکھو میں وقت نال تواڈے واسطے اے چیک کیتا ہے بھی بابو کاہن چند جج ہو کے وہ جھوٹا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے نے۔ لو جی اتوں پڑھنا شروع کر دو جی۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے، اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے،
खुदा ताला ने कुरान शरीफ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार दिया और फरमाया यदुल्लाह फ़ौका ऐदीहिम, ऐसा ही बजाय कुल या इबादुल्लाह का कुल या इबादुल्लाह के कुल या इबाद ही भी कहा, और ये भी फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाअकुम, यानी ऐसे ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने आबा व अजदाद का किया करते थे। बस उस खुदा के कलाम को होशियारी और एहतियात से पढ़ो और अज़ कबील मुतशाबिहात समझ कर ईमान लाओ और उसकी कैफियत में दखल ना दो और हकीकत हवाला खुदा करो और यकीन रखो कि खुदा इत्तखाज़ वलद से पाक है, इत्तखाज़ वलद से पाक है। ताहम मुतशाबिहात के रंग में बहुत कुछ उसके कलाम में पाया जाता है, बस इससे बचो कि मुतशाबिहात की पैरवी करो और हलाक हो जाओ। और मेरी निस्बत बैनात में से ये इल्हाम है जो इब्राहीम अहमदिया में दर्ज है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद बल खैर कुल्लि फिल कुरान। है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ व अना मिनका है ना, क्योंकि ज़मीन जी फिस्को फजूर नाल भर कती है, बेहयाई आम हो गई है, बेराह रवी आम हो गई है, तो अल्लाह ताला जिहड़ा है उन्हें फिर मेरे जरिए अपना इजहार किया है। ये सिर्फ इन्नी गल है। ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ अपने उत्ते ने, थोड़ा जिहा उत्ते चलो, अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और मुझे मबूस किया, ऐ लिखे ने तीसरी लाइन। हाँ, इस वक्त खुदा ताला ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया, मुझे मबूस किया और मुझे कहा। अच्छा, कित्थे ये गल रसाले विच लिखी है? दाफिल बलाज ते गल कोई नहीं लिखी। वो काहन चंद सच्चा सी कि झूठा सी? मिर्ज़ा साहब सामने खलो के झूठ बोलते हैं, अपन किताबों के झूठ पे बोलते हैं, अपन तहरीरां के झूठ पे बोलते हैं। आपू जो लिखिया है, यह लिखिया है दाफिल बलाज कि भैया इश्तिहारे दे रंग च मैनू खुदा ने इंज ही अपना बेटा आख्या, जिस तरह नबी पाक नू अल्लाह ताला ने आख्या सी यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, तो यहाँ एक आख्या सी फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाअकुम। कहना मैनू इंज ही इश्तिहारे दे रंग च अल्लाह ताला ने आख्या, वरना अल्लाह ताला हकीकत विच बेटा तो उहदा कोई नहीं है, बाप तो उहदा कोई नहीं है, गल ठीक है, लेकिन इश्तिहारे दे रंग च उन्हें मैनू बेटा ही आख्या। लेकिन इजहार का तो किसी जिक्र भी नहीं है रसाला दाफिल बलाच। तो बाबू काहन चंद जिहड़ा है वो जज हो के उन्हें एक बार आख छड़िया भी मिर्ज़ा साहब झूठ ना मारो, रसाले तुसां कोई होर लिखिया, इत्थे कोई होर लिखिया। जिस वेले मिर्ज़ा साहब ने फिर जोर दे के आख्या असां नहीं कदे इहदे खिलाफ लिखिया, ए वेखो उन्होंने अक्खां कट के ना जज नूं पिआंदे ने असां नहीं कदे इहदे खिलाफ लिखी गल, एवें लोकी करी जांदे ने, इल्ज़ाम साडे ते लाई जांदे ने। ए आ गया। बाबू काहन चंद ने आख्या आपने रसाले में और मानी किए हैं? फरमाया हमने और मानी कभी नहीं किए, हम तो हमेशा यही मानी करते हैं। दसो कितने मानी किते ने? ये मानी कितने किते ने तुसां दाफिल बलाच? झूठ बोलिया। ए वो बंदा सी जिहड़ा अपनियां किताबां दे उत्ते झूठ बोलदा सी, अपनियां तहरीरां दे उत्ते झूठ बोलदा सी। ते जे मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी की किताब ते झूठ बोल के आखे कि उन्हें सफ़ा नंबर 27 ते मेरे नाल मुबाहला किया है, तो इस बंदे तो की तवक्को रखी जा सकती? जिहड़ा बंदा अपनियां इबारतां नूं बदलदा पिया, अपनियां इबारतां नूं लिख के तो कहंदा मैं तो मैंने नहीं लिखी उत्ते, तो जज नूं पिया कहंदा तूं झूठ बोलिया। हुण दसो जी, जज झूठा है कि मिर्ज़ा साहब झूठे ने? आमिर भाई इस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਰੀ ਲੰਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। जी सामने खलो के कहता पिया काहन चंद कि मिर्ज़ा साहब झूठ मारी आमदे हो, यह गल तुसां उत्ते कोई नहीं लिखी है। अच्छा, हिंदू को एना दिमाग है सी कि उन्हें याद सी कि उत्ते तुसां नहीं लिखी, इहनूं आप जिहने लिखी ਉਹਦੇ ਕੋਲ एडा दिमाग कोई नहीं सी तो की लिखा है पिछे। किड्डी अहम गल है कि वो बंदा जिहड़ा है वो मुख्तार अदालत या कह लो या जज कह लो या जो भी कह लो, उस बंदे ने पंडित ने मिर्ज़ा साहब नूं मूँह दे उत्ते खलो के कहता है कि मिर्ज़ा साहब यह गल तुसां कोई नहीं फरमाई उत्ते, झूठ ना मारो। लेकिन मिर्ज़ा साहब
ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਚਾਰਜ ਖਤਮ। ਲੋ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਕਿ ਕਾਹਨ ਚੰਦ ਝੂਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਸੀ।